दीदी यस तो ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି କରିପାରିବୁ? वीडियो ୟେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି हां कह ସନମ ଉପରେ କିଛି ବି ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗାଇପାରିବୁ बहुत सारा गीत अछि ସେଇଟା ହିଁ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତୋତେ କିଛି अच्छा କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଗଲା ଗାଇବ अच्छा मु तते ଗୋଟେ चैलेंज दउची कि मु जोटा भी गाइबी तो ता अधार गाइ परता दरकार ସେଇଟା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଲିରିକ୍ସ ଜାଣିଥିବି ओके गाओ जा ମୋର ବି ଗଲା तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं ए सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं I have completed the challenge तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं यस मु कंप्लीट कर ले ए वे